Loh, ay meron nga. Fish on. Malaki. Loh. Pwede. Adi na. Fish on. Loh. So yan, fishing trip na naman tayo. Dito tayo sa Kalubian. Kasama natin si Master Kinit tsaka Master Dick. Gamit natin si Tap. Ito pa rin. So tara. At habang papunta kami sa spot, may nakasalubong kaming locals. Domoy. Yun guys, first catch. Grouper. Yun guys. Ay, tiki. Ki. Ano ko to? Ay, gisangit mo pa man. Hoy. Canoping? Ay, one spot snapper, guys. You know. Meron. Oh, hala. Tingnan nyo pa. Sinabit niya pa, guys. Hindi na, ito na. Ito na, guys. Malaki. Ano to? Ay, sigaras. Ito malaki. Sigaras, guys. Sigaras. Malaki, guys. Oo, laki oh. Laki guys oh. Mang bobogaong gaming na naman kami mga master. Try namin kung merong ano bogaong. Yan. Loh, ay meron nga. Fish on. Malaki. Loh. Sumisirit pa. Malaki to master. Malaki. Ano to? Oh, malakas. Umbot. Ada na. Hoy, hain ka na. Ada mo. Gunggong. Ada lo. Diri, kuan. Bang gunggong. Gunggong kada dako. Yan guys. Yun, bugaong malaki. Malaki agad guys. You know. Bayan na to palawod-lawod. Beda. Adi na. Fish on. Lah, dako. Dako na liwat ya. Oo. Bawa ka dako liwat to. Ops. Guys. So yan guys. Update sa huli. Yan.